Schönschreiben war und ist für viele Schüler nach wie vor eine eher lästige Pflichtaufgabe, meine Damen und Herren. In Asien dagegen ist Schönschreiben so populär wie Malerei. Und einer der berühmtesten Kalligrafiekünstler zeigt nun in der Stuttgarter Kunstakademie, worauf es bei der Schönschrift ankommt. Andrea Röcker heute zum Schluss über den Künstler Do Yun Jung und über sein international vielbeachtetes Pinselwerk. Do Yun Jung, Meister der Schönschrift und der Harmonie, berühmt auch über die Grenzen seines Heimatlandes Südkorea. Er verbindet alte ostasiatische und zeitgenössische Schriftzeichen zu einer neuen Einheit, bringt Tradition und Moderne in Einklang, lehrt an seiner eigenen Kalligrafieschule in Seoul. Seine Familie und seine Schüler assistieren dem Meister auch in Stuttgart. 3000 Jahre alte Felsenzeichen übersetzt und interpretiert Do Yun Jung mit moderner koreanischer Hochschrift. Die Beständigkeit im Wandel auszudrücken, das ist seine Botschaft. Berühmt wurde der Meister durch seine neu geschaffene Schrift, dem Orion-Stil. Mit ihr verändert er die aktuelle koreanische Hochschrift, verleiht ihr eine eigene, modernere Note. Als Meister beherrschte er alle Zeichen, auch die höfische Kanzleischrift aus dem 15. Jahrhundert. Rund 50.000 Schriftzeichen haben sich im Lauf der Zeit entwickelt. Gemalt oder geschrieben werden sie mit einem Haarpinsel. Papier, Tusche und Pinsel hat er aus seiner Heimat mitgebracht, um die Kunst des Schönschreibens auch hier zu lehren. Seine Kalligraphien sind noch bis zum 20. Juni in der Kunstakademie zu sehen. Ja, und vorgezeichnet ist auch der Wetterverlauf der nächsten Tage. Nach der großen Hitze soll jetzt bereits die Schafskälte folgen. Morgen allerdings wird es noch einmal ganz passabel. Heute Nacht gibt es weitere Schauer und Gewitter, die am Vormittag dann aber nach Osten abziehen. Danach setzt sich mehr und mehr die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen liegen bei angenehmen 22 bis 25 Grad auf der Schwäbischen Alb. 창덕궁 현관 휘호를 쓴 서예가 소원 정도준 선생이 지난 22일 건국대에서 명예 박사학위를 받았습니다. 이로써 올 들어 박사학위를 받은 예술인은 모두 4명으로 늘었습니다. 김명호 기자의 보도입니다. 일제시대 의병장이었던 이범석 장군의 어록비를 쓴 서예가 소원 정도준. 중국과 일본 등지는 물론 프랑스와 독일 등 유럽 지역에서 한국을 대표하는 서예가로 이름이 높습니다. 우리나라 근대 서예계의 원로인 유당 정연복 선생의 아들이기도 한 정도준 선생이 국제문화교류에 이바지한 공로로 지난 22일 건국대에서 명예철학 박사학위를 받았습니다. 이것은 제 개인의 어떤 영광이라기보다도 한국 문화 예술계에 같이 나눠야 할 그런 영광인 것 같습니다. 앞으로도 이런 어렵고 힘든 길을 가는 예술인들에게 아마 큰 힘과 용기가 될 것 같습니다. 서예인으로서 명예박사학위를 받은 것은 지난 97년 경산대에서 박사학위를 받은 여초 김응현 선생에 이어 두 번째. 정도준 선생은 82년 대한민국 미술대전에서 전서인 조춘우로 영예의 대상을 받았고 국전심사위원과 서예대전의 심사위원장을 역임하는 등 우리나라 서예계 중진으로 활동해왔습니다. 특히 지난해 6월 독일 슈투트가르트 미술대에서 초대전을 갖고 아시아인으로는 처음으로 명예 아카데미 회원으로 추대되기도 했습니다. 독일과 영국, 덴마크, 멕시코 등지의 자연과 예술, 미운 오리새끼 등의 작품이 소장돼 우리나라 서예 문화를 세계에 널리 알리는 데 앞장서 왔습니다. 정도준 선생이 명예 박사학위를 받음에 따라 올 들어 박사학위를 받은 예술인은 서양화가인 박서보 화백과 하종현 화백, 조각가인 전래진 선생 등 모두 4명으로 늘어났습니다. 매일경제TV MBN 뉴스 김명. C'est vers le IVe siècle que la calligraphie d'origine chinoise est arrivée en Corée. Plus qu'une forme d'écriture, c'est devenu un art de vivre, un art né du rendez-vous entre le pinceau et le papier oriental. La calligraphie, c'est une harmonie entre le blanc et le noir. Le calligraphe a 4 amis, le pinceau de poil, le bâton à encre, la pierre pour mélanger l'encre et l'eau, et enfin le papier qui va boire l'encre.
La calligraphie, c'est un art abstrait. Et comme dans les œuvres abstraites, il est très difficile de l'apprécier pour les débutants. Pour y parvenir, je vous conseille d'en voir beaucoup, mais pas tout seul. Il faut se faire expliquer le rapport entre le blanc et le noir, le volume des caractères. Il faut sentir la vivacité des lettres. La calligraphie, c'est aussi une façon d'aborder la culture asiatique, de s'imprégner de ses forces, de ses tensions, d'apprendre à se maîtriser, ce qui attire de nombreux stagiaires. C'est très difficile à comprendre, pas seulement parce que c'est une langue étrangère, mais on ne peut pas s'imaginer tout ce que ça veut dire, tout ce que ça veut dire pour le maître même qui a fait ça. C'est pas seulement écrire un mot, ça comprend toute une philosophie, moi je dirais. Ça commence par préparer moi-même l'encre. Pour longtemps, ça dure 1 heure, 2 heures. Et puis écrire, c'est avec tout le corps en fait. La calligraphie, c'est donc tout à la fois poésie et dessin, écriture et sensation. On travaille sur des lettres, donc quand je lis de belles phrases dans un livre, ce sont elles qui me donnent de l'inspiration. Un très bel environnement, un beau paysage, un beau ciel me donne aussi envie d'écrire, de dessiner quelque chose. Ceci, par exemple, signifie que la rivière et la montagne sont très belles, belles comme de la soie.